वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि PP82 जंग में नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने है और सख्त मुकाबला है। स्टूडियो में मेरे साथ अयाज सादिक साहब मौजूद हैं और मुझे लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद में शेख वकास अकरम साहब जो PMLQ के MNA हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। शेख साहब आप मुझे बताएं कि इस वक्त हमें लग रहा है कि जंग के अंदर जो कैंडिडेट्स हैं दे डोंट मैटर और राना सनाउल्लाह और सलमान तासीर के बीच में इलेक्शन हो रहा है। सो व्हाट आर योर कमेंट्स? अल्लाह आप ठीक कह रही हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है वो मैं बताता चलूं। बेसिकली जो उम्मीदवार इस वक्त नून की तरफ से है जी जी ये जो थे इन्होंने रिजाइन किया था बिकॉज इनकी जो डिग्री थी वो चैलेंज की गई थी जी जी और ये इलेक्ट हुए थे काफ के टिकट के ऊपर। जी जो उम्मीदवार इस वक्त पीपल्स पार्टी के हैं वो पिछली पंजाब असेंबली में इलेक्ट हुए थे काफ की टिकट पे। जी सो जी बेसिकली काफ के ये दोनों उम्मीदवार हैं, जो एक पीपल्स पार्टी ने लिया है जी और एक जो है वो नून के टिकट पे वकास यहाँ पे आई वुड लाइक टू टेल आवर व्यूअर्स के जंग एक बहुत वो वाहिद डिस्ट्रिक्ट था हमने देखा पंजाब में जहाँ पे काफ लीग ने इतना ज़्यादा उनकी हिमायत की और आप लोगों ने स्वीप किया इलेक्शन। लेकिन इस वक्त आपके MNA महबूब सुल्तान साहब जो हैं वो हिमायत कर रहे हैं नून लीग की बहुत ओपनली, तो इसकी क्या वजह है? वेयर डज काफ स्टैंड? देखें जी, मेरे ख्याल में इसकी कोई खास वजह तो है नहीं। जो महबूब सुल्तान साहब हैं वो कुछ अर्सा पहले जो है विद फैमिली, जो फैमिली के और भी मेंबर्स हैं उसके साथ उन्होंने ऑलमोस्ट नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली थी, क्योंकि आपको पता है डिफेक्शन लॉज जो हैं वो थोड़े से सख्त है और कोर्ट्स आजकल इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए लोग जो है वो बता के और इस तरह ऐलान करके शामिल नहीं होते हैं। तो वो लोकली भी जो उनका मामला बनता है, महबूब सुल्तान ग्रुप है, चेला ग्रुप है बड़ा पुराना, वो वैसे भी गजनफर जमवाने के साथ नहीं चल सकते। तो वो तो उनकी एक नेचुरल बनती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई बेसिक उनका जो अपने हल्के की सियासत की वजह से वो अलग हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। वो लोकल ग्रुपिंग ही ऐसी है और आज से नहीं है, 20-30 साल से ऐसी है। तो महबूब सुल्तान नेचुरली उनका जाना चेला के साथ ही बनता था और वैसे क्योंकि काफ का वहां पे उम्मीदवार कोई नहीं था तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई पाबंदी थी काफ वालों पे कि वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करें या नून को सपोर्ट करें। वकास लेकिन कैंडिडेट क्यों नहीं था और इसकी क्या वजह है और आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्शन? देखिए मैंने तो आपको बड़ा वाजे बताया कि एक हमारा कैंडिडेट जो है वो पीपल्स पार्टी वालों ने ले लिया और दूसरा हमारा कैंडिडेट जो है वो नून वालों ने ले लिया। अब जो बाय इलेक्शन होते हैं अला, ये इसकी डायनामिक्स जो होती हैं वो जनरल इलेक्शन से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं और उसमें बेसिकली ये खसूसन पंजाबी पॉलिटिक्स के अंदर बाय इलेक्शन यूजुअली इज दी गवर्नमेंट इलेक्शन। मगर यहाँ पे एक दिलचस्प सिचुएशन ये है और ये दोनों जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं ये काफी तकड़े कैंडिडेट हैं और मजे हुए लोग हैं और इसमें अब तो ये इलेक्शन है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान, उम्मीदवारों का तो मामला ही कोई नहीं है। और मैं आपको ये बताऊं कि पहले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की जो थी सूरत हाल वो बड़ी मखदूश थी और हालात बड़े खराब थे और नून क्या जो उम्मीदवार थे उनको एज काफी था। मगर अब जो है उस वक्त आज से 10 दिन पहले कोई 30-40 हजार की लीड वाला मामला था। अच्छा, मगर आज मामला ये है कि जिस दिन से राना सनाउल्लाह साहब ने यहाँ पे मूव किया और एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई जिसमें वो कलम जमातों वाला मामला जनरेट की, उस कंट्रोवर्सी को आपने बहुत फैन किया जी। उस दिन से जो है वो मुकाबला सख्त हो गया है। अब यू नेवर नो 5,000 ऊपर या 5,000 नीचे, अब जो आदमी भी जीतेगा पीपल्स पार्टी का या नून का तो उसमें 5-7 हजार का फर्क ही हो सकता है। और जहां तक मेरा ताल्लुक है आयला, मैं बड़े क्लैरिटी के साथ कहना चाहता हूं कि दोनों पार्टियों में मेरे मेहरबान मौजूद हैं, लोकली भी और नेशनल लेवल पे भी। तो आई स्टैंड न्यूट्रल। That's a very political answer. Thank you very much, Waqas, for being with us here today. वकास का तो बड़ा सियासी जवाब था और उन्होंने किसी को नाराज नहीं किया। अब आप मुझे बताएं कि ये इतना कॉन्टेस्ट सख्त क्यों हो गया? Is he right in this assessment because he's on ground? वो वहाँ के लोकल हैं, साथ वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है, he would be knowing better also, but मेरा नहीं ख्याल है कि मेरा ख्याल है ये लीड इससे ज़्यादा की होगी। मगर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जिस तरह वकास साहब ने कहा कि जी मेरे पीपल्स पार्टी में भी मेहरबान हैं और PMLN में भी हैं, तो मैं कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा। ये नेशनल पॉलिटिक्स की इस वक्त ये सिचुएशन है कि क्यू लीग की डिसइंटीग्रेशन जिस तरह हो रही है वो यही है कि पीपल आर वेटिंग। नेक्स्ट इलेक्शन जब आएगा आप देखिएगा
کہ یہ بہت سے لوگ جو ہیں ڈٹرمن کر لیں گے کہ ان کی میرا خیال ہے کیو لیگ کے کینڈیڈیٹس بہت کم رہ جائیں گے. دین دس اسیسمنٹ کے جھانگ کی جو سیٹیں ہیں جتنی بھی ہیں وہ پرسنالٹیز کے اوپر بیس ہوتی ہیں. ابھی وقاص کی بات سے بھی یہی بات ریٹریٹ ہوئی کہ محبوب سلطان صاحب کی بھی لوکل گروپنگ تھی and he had to support اعظم چیلا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ this is the case in جھانگ؟ جی this is definitely the case in جھانگ. وہاں personalities matter more than the party vote, but party vote بھی gradually اب بڑھتا جا رہا ہے. جی تو رانا ثناءاللہ نے جس انتھوزیازم کی بات کی تو وہ آپ کے دیکھنے میں آیا؟ میرا خیال ہے کہ جی یہ انتھوزیازم تو ہم یہ NA 123 کا الیکشن ہو رہا ہے جہاں کے کانٹیسٹ ہی کوئی نہیں میرے حساب سے, اور مجھے اس پہ زیادہ میں کامنٹ نہیں کروں گا چونکہ وہ ٹائم گزر چکا ہے, مگر اس میں بھی ہم نے جو انتھوزیازم دیکھا, لوگ خود دفتر کھول رہے ہیں, لوگ کر رہے ہیں. ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ یار اتنے دفتر نہ کھولو, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اوپننگ کرنے کے آنے کا. تو یہ دفتر اس لیے تو نہیں کھل رہے کہ آپ لوگوں کی حکومت؟ نہیں, یہ دفتر ہمارے 2008 میں بھی کھلے تھے, اسی طرح کھلے تھے. لوگوں نے والنٹری کیا تھا, جو پارٹی ورکرز ہیں جو دبے ہوئے تھے وہ پھر سے اوپن آ گئے, جنہوں نے 2002 کے اور 2008 کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا تھا وہ وہیں ہیں. اور جاوید ہاشمی صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے بائی الیکشن جیتے ہیں, یہاں آ بھی نہیں سکے کانسٹیٹوینسی میں. جی جاوید ہاشمی صاحب تو پنڈی بھی نہیں آ سکے, آپ لوگوں نے تو ان کا آنا لگتا ہے بین کر دیا, اس کی کیا وجہ؟ نہیں بین نہیں کیا, مگر جاوید ہاشمی صاحب جب یہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے آ نہیں سکے بیکاز وہ 5 سیٹوں سے لڑ رہے تھے, اور اس کے باوجود پارٹی کو ووٹ ملا نیچرلی. تو مجھے جانا پڑتا ہے. تو یہ لوکل کینڈیڈیٹ ہیں پرویز ملک صاحب جو ماشاءاللہ بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں بیکاز ملک قیوم کے بھائی ہیں اور ان کی بہن پیپلز پارٹی میں. دیکھیں ان کی بہن تو اب 2002 میں MNA بنی, ملک پرویز صاحب 1997 میں MNA بنے تھے PMLN کے. 9 MNA تھے لاہور سے, 9 میں سے ایک میاں نواز شریف صاحب تھے, ایک پرویز ملک صاحب تھے, باقی جتنے MNAs تھے وہ پاکستان PMLN کو چھوڑ گئے تھے, اور ان میں سے اس وقت کوئی بھی MNA نہیں ہے. ان کے بھائی بھی چھوڑ گئے تھے اور اٹارنی جنرل بن گئے. ان کے بھائی تو وہ ایک جج تھے پھر اٹارنی جنرل بن گئے, مگر ان کی سیاست اور ان کے بھائی کی سیاست, ان کی بہن کی سیاست ٹوٹلی مختلف ہے. بہن کی سیاست ہے بیکاز ان کے میاں پیپلز پارٹی کے لاہور کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں, تو اٹس اے بیک گراؤنڈ. تو NRO کا اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ملک قیوم از انسٹرومنٹل ان دی NRO اینڈ پرویز ملک being his brother, you think کوئی فرق نہیں پڑتا فیملی کے یہاں پہ ووٹ نہیں؟ میرا خیال ہے ملک قیوم صاحب تو نہ ووٹ مانگنے آتے ہیں نہ کبھی پہلے آتے تھے. جیسے ہم خاندانی انفلوئنس کی بات کر رہے ہیں, برادری کی بات کر رہے ہیں, تو ان کی 1 2 3 میں نہیں ایگزسٹ کرتی. یہاں برادری لاہور میں برادری وغیرہ ایز سچ میٹر نہیں کرتی, یہاں پارٹی ووٹ زیادہ میٹر کرتا ہے. تو جھانگ میں اور رورل ایریاز میں جی وہاں زیادہ ہے. پرویز ملک از دا فیس آف PMLN, ہی از بین سیکرٹری فائنانس, سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے ممبر رہے ہیں, کیریکٹر والے آدمی ہیں, اور جو جتنا ہمارے جو ورکر ہے لاہور کا جتنا ان سے پیار کرتا ہے میرا خیال ہے کم لوگوں سے کرتا. تھینک یو ویری مچ صادق صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. ناظرین, کل شام تک PP82 جھانگ کے باقی ضمنی انتخابات کے نتائج کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے ہوں گے. کسی بھی سیاسی جماعت کا امیدوار جیتے, لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ موجود رہے گی کہ ضلع جھانگ میں پیروں کا, گدی نشینوں کا اور وڈیروں کا جو پوزیشن ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. میں امید کرتی ہوں کہ الیکشنز پیسفل ہوں گے اور عوام کی مرضی کے فیصلے ہوں گے. اس کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.